जितना भी नुकसान हुआ है वो मजदूर तबके का हुआ है, ड्राइवर तबके का हुआ है, कैलेंडर तबके का हुआ है। उसने कमाया था वो खा लिया। अब ड्राइवर तबका भी ख़राब हो गया है। तकरीबन 5 दिन हमको उधर, 6 दिन हमको उधर रोका है। हुकूमत तो खुद अपने जेबे भरते हैं, तो वो आवाम को क्या देगा? आवाम को वो कुछ नहीं दे वो सकती। डेली की बेस पे जो 1000-1200 रुपए ये उनका नुकसान है। उनके घर के चूल्हे बंद हो गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाज़रीन, मौजूद हूँ पेशावर जनरल गुड्स ट्रांसपोर्ट अड्डा। जैसा कि यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं मेरे दाएं बाएं अक़ब में और सामने भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो गुड्स कैरियर गाड़ियाँ हैं। गुज़श्ता 8-9 दिनों से गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों की मुल्कीर हड़ताल थी। ये हड़ताल क्यों हुई थी, इस हड़ताल के नतीजे में क्या नुकसानात हुए हैं और हड़ताल का क्या नतीजा निकला है, ये सब सूरत हाल जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। हम जाते हैं जो अड्डा मालिकान हैं उनसे बात करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे बात करेंगे और जो मज़दूर जो इन अड्डों में काम कर रहे हैं उनके हालात जानते हैं कि इन गुज़श्ता 8-10 दिनों में उनके साथ क्या हुआ और हड़ताल के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं। तो ये सब उनकी अपनी ज़ुबानी। हम भी इधर यानी ख्वार हो गए, क्योंकि 10 दिन कितना इंसान के साथ होगा कि वो खाएगा। जो भी हुकूमत आए, चाहे वो पीपल है, मुस्लिम लीग है, PTI, ये सब ने आवाम का नहीं सोचा, अपने लिए सोचता है ये वो सब। गाड़ियों का नुकसान हुआ है, ये लोड गाड़ियाँ हैं, टायरों के ऊपर इनके वज़न था। पिछले 10 दिनों से ये नुकसान हुआ है कि मजदूर तबका ख्वार हो गया है, क्योंकि मजदूर तो इस दिहाड़ी के पीछे लगे रहते हैं। या कार्टन उठाए तो वो मजदूरी लेता है ना। ड्राइवर तबका घर में बैठा, यानी जो का उसने कमाया था वो खा लिया। अब ड्राइवर तबका भी ख़राब हो गया है। हमारे गाड़ी माड़ी ये सब, हम भी इधर यानी ख्वार हो गए, क्योंकि 10 दिन कितना इंसान के साथ होगा कि वो खाएगा। अच्छा, ये गोदामों में जो सामान, मुझे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्टन नज़र आ रहे हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ हो जिसके ख़राब होने का ख़दशा हो तो वो फिर क्या होगा? फिर उसका फिर नुकसान किसके ऊपर होता है? वो कंपनी वाले के ऊपर होता है या वो अड्डा वाला ट्रांसपोर्टर वो ज़िम्मेदार होता है? इस हवाले से क्या हो सूरत हाल है? यानी नुकसान तो वो तो सब कुछ लोग देख रहे हैं ना कि हड़ताल है, माल ना लाए ना, जब लाए तो इधर पड़ा रहेगा। हाँ, गोदाम में पड़ा रहेगा। अगर वो ख़राब होता है या नुकसान होता है तो वो खुद जिम्मेदार है उसका। ये गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों की जो एक हड़ताल हुई थी, इसकी वजूहात क्या थी, क्या मुतालिबात थे जिसकी वजह से आप लोग हड़ताल पे जाने पे मजबूर हुए? क्योंकि ज़ाहिर नुकसान आप लोगों का भी हुआ है, जिनका माल तो उनका भी हुआ है, मज़दूर भी मुतासर हुए हैं, ड्राइवर भी मुतासर हुए हैं। तो वजह क्या थी इस एहतजाज की? जी अस्सलाम वालेकुम। देखो, बात यह है कि आज तक जितना भी हुकूमत आया है ना, जो भी हुकूमत आए, चाहे वो पीपल है, मुस्लिम लीग है, PTI, ये सब ने आवाम का नहीं सोचा, अपने लिए सोचता है ये सब लोगों। जितना भी नुकसान हुआ है वो मज़दूर तबके का हुआ है, ड्राइवर तबके का हुआ है, कैलेंडर तबके का हुआ है, इसके बाद मालिकान का हुआ है। क्योंकि ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हो गई, 1-1 करोड़ की एक गाड़ी है, 2-2 करोड़ की एक गाड़ी है, ये खड़ी हो गई। ये दिन में 20-30 हज़ार रुपये कमाता है। 10-12 दिन ये का काम रुक गया तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत माल ख़राब भी हो गया है, बारिश भी हुआ है, बारिश से भी माल ख़राब हो गया है। ये सारा नुकसान हुकूमत तो नहीं पूरा करता, हुकूमत तो खुद अपने जेबे भरते हैं, तो वो आवाम को क्या देगा? आवाम को वो कुछ नहीं दे सकती। वो उस वक़्त हुकूमत आती है जब वोट लेती है। वोट लेते वक्त वो मिन्नत भी करती है, ज़ारी भी करती है और पाँव भी पड़े, लेकिन वोट लेने के बाद, जीत जाने के बाद फिर वो आवाम का नहीं सोचती। आवाम जाए बाढ़ में, लेकिन हुकूमत बस वो सब कुछ वो फिर हड़प कर लेती है। ये हड़ताल की वजह क्या मुतालिबात आप लोगों का जिसकी वजह से आपने हड़ताल की? हड़ताल की वजह ये थी कि रोज़ रोज़ पेट्रोल डीज़ल महंगा होना, और एक SRO आया था। हमारी 1 करोड़ की गाड़ी होती है, हम टैक्स देते हैं, परमिट देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, ड्राइवर लाइसेंस देते हैं, लेकिन हुकूमत ने क्या बिल पास किया कि इसमें आप एक नग पकड़ो, वो एक नग 20-30 हज़ार रुपये का होता है, उसमें गाड़ी ज़ब्त कर लेते हैं। गाड़ी पूरा 1 करोड़ की गाड़ी ज़ब्त कर लेता है। वो 1 करोड़ की गाड़ी तो NCP नहीं होती है ना, वो तो सही होती है, वो तो टैक्स वाला होता है, इनकम टैक्स वाला होता है, सब कुछ होता है उसमें, लेकिन वो ज़ब्त कर लेती है। और वो जो इसका मालिक होता है वो ख्वार ज़लील होता है, क्योंकि वो एक ही गाड़ी उसके घर के खर्चे के लिए होती है, लेकिन वो हुकूमत ज़ब्त कर लेती है। ये बहुत बड़ा मुतालिबा था हमारा। अच्छा, मोटरवे पर टूल प्लाजे है, इतना बढ़ा दिया है ना कि हम क्या बताएं, इतना बढ़ा दिया है। FBR का मसला है हमारा, FBR का बड़ा मसला है। FBR का गाड़ी बाहर निकलती है, बाहर खड़ा कर देती है, इसका टैक्स, सेल टैक्स दिखाओ। तुम जाओ ना उस फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री से ये माल बनता है, मसला आयताबाद में जितने फैक्ट्री है, कितने, उधर जाओ ना, उधर पकड़ो ना, गाड़ी में तुम क्यों पकड़ते हो? अच्छा, आखिरी बात बोलता हूँ। दुकान में एक माल पड़ा होगा स्मगलिंग का,
اس کو کچھ نہیں کہتا، لیکن جب اس گاڑی میں ڈال دیا جاتا ہے نا وہ اسمگلنگ کا ہو جاتا ہے، پھر گاڑی بھی پکڑتی ہے اور وہ مال بھی پکڑتی ہے۔ یہ ہمارا بڑا مطالبہ تھا یہ کہ اس کو گاڑی کا کیا گناہ ہے، گاڑی تو صحیح ہے نا، اگر آپ مال کو پرچہ کرتے ہو تو گاڑی تو صحیح گاڑی ہے نا، گاڑی تو غلط نہیں ہے نا، NCP تو نہیں ہے گاڑی نا۔ اور اچھا کسٹم والے ادھر سے گاڑی نکلتی ہے نا تو ایک نہیں 5-6 کسٹم والے کھڑے ہوتے ہیں، سب پیسے لیتے ہیں، 500 روپے دے دو، 1000 روپے دے دو، نہیں دے تو گاڑی صبح تک کھڑی رہتی ہے، نہیں چھوڑتا ہے گاڑی، کہتا ہے اس کو ہم دفتر لے جائے گا، اس کو خالی کرے گا، پھر اس پر 10-15 ہزار روپے ہمارا اپنا خرچ آتا ہے، وہ روپے بھی نہیں دیتے ہیں، تو پھر وہ پیسے ہم جیب سے مجبور کس سے اس کو وہ بتہ دے دیتے ہیں، مجبوری اس کے ساتھ اس کو بتہ دے دیتے ہیں۔ شعیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یہ گاڑی چلاتے ہیں، گڈز کیریئر یہ چلاتے ہیں، ان کو کیا نقصان ہوا ہے یہ جو 8-10 دن کی جو ہڑتال تھی، ان کی زبانی جانتے ہیں؟ السلام علیکم سر جی، بات اس طرح کی ہے کہ ہم تقریباً سست بارڈر سے لوڈ کر کے آئے ہیں گاڑی، چائنا بارڈر سے، تو راستے میں آئے ہیں، درگئی پہنچے ہیں، ادھر ہم کو روکا ہے، تقریباً 5 دن ہم کو ادھر 6 دن ہم کو ادھر روکا ہے، روک کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے گاڑیوں کو، گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے، یہ لوڈ گاڑیاں ہیں، ٹائروں کے اوپر ان کے وزن تھا، ہمارا نقصان ہی ہوا ہے، ادھر فائدہ کوئی نہیں ہو گیا ہے اس ہڑتال کا۔ تو ہڑتال کے حوالے سے اس طرح ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہوا ہے ہڑتال کا نا، تو نقصان ہی نقصان ہوا ہے، تو جو ان کے معاہدے تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، ڈیزل جو ہے کم نہیں ہو گیا ہے، اچھا اس کے علاوہ گاڑیوں کا جو وزن کا مسئلہ تھا وہ بھی نہیں حل ہو گیا، تو اس حالات کا کوئی فائدہ نہیں، ہڑتال کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جو ان اڈوں میں جو مال لوڈ ان لوڈ کرنے والے جو مزدور ہیں، جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ اجرت پانے والے لوگ ہوتے ہیں، یوں کہ 8-10 دنوں میں یہاں پہ اڈوں میں کوئی کام نہیں ہوا ہے، تمام ایکٹیویٹیز معطل رہی ہیں، جس کے نتیجے میں یہاں میں ان بیچاروں کا کیا نقصان ہوا ہے، تو یہ محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ خود بتاتے ہیں ہمیں۔ السلام علیکم، میں مبشر بات کر رہا ہوں، اس جگہ پہ ایز اے مزدور ہوں۔ دراصل ہڑتال میں یہ کام ہوا ہے کہ جو ہمارے جو دیہڑی دار مزدور ہیں وہ ڈیلی کی بیس پہ جو 1000-1200 روپے یہ ان کا نقصان ہے، ان کے گھر کے چولہے بند ہو گئے تھے، مالکان بالا تو وہ ہیں ان کو تو مل رہی ہے، وہ اگر سال بھی بیٹھے رہے ان کو مل رہی ہے، ڈرائیور مزدور ہے وہ بیچارے بے خرچ ہو گئے، ہمارے جو اپنے مزدور ہیں وہ بے خرچ ہو گئے، ہم ہو گئے جیسے، تو ہمارا یہ نقصان ہے جناب اس میں۔ اچھا، یہ اڈوں میں کام کرنے والی جو دیہڑی دار مزدور طبقہ ہیں یا جو ڈرائیور حضرات ہیں، وہ سب سے زیادہ اس ہڑتال کے نتیجے میں متاثر ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اڈا مالکان یا جو بڑے بڑے جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کا تو ٹھیک ہے، وہ اپنے نقصان کو وہ برداشت بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ڈرائیور طبقہ اور خصوصی طور پر وہ مزدور طبقہ جو روزانہ کی بنیاد پر ان اڈوں میں مال اتارتے ہیں یا گاڑیوں میں لوڈ کرتے ہیں، ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ان کے گھروں کے چولہے بجھ گئے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ اس ہڑتال کے نتیجے میں ٹرانسپورٹرز نے کیا گین کیا ہے، کیا ان کو فائدہ ہوا ہے، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں، لیکن ان کو اپنا جو کام تھا، جن کا جو روزگار تھا، وہ بری طرح متاثر ہوا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ مستقبل میں ایسے کسی صورتحال سے مزدور طبقے کو خصوصی طور پر بچانے کے لیے حکومت اقدامات کرے اور ان پر اپنا نظر رکھے، تاکہ آئندہ کسی بھی صورتحال میں یہ طبقہ جو مزدور طبقہ، دیہڑی دار طبقہ ہے، یہ متاثر نہ ہو۔